سرخط خبرهای مهم. آذربایجان و تاجیکستان را چی با هم می‌پیوندد؟ پیشنهاد منع حجاب در مکتب‌های روسیه و تایلند ویزا را برای سیاحان دو کشور آسیای مرکزی بیکار می‌کند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 3 می. در روسیه میخواهند قانون را بررسی کنند که منع پوشیدن سطر و حجاب در مکتب‌های این کشور را پیش بینی می‌کند. لایحه قانون الکی به دومای دولتی پیشنهاد شده است. با نوشته تلگرام کانال بازا نزدیک به مقامات قدرتی روسیه، وکیلان با راهبران مؤسسه‌های تعلیمی گفتند برای منع لباسی که روی انسان را میپوشاند باید خود آنها تصمیم گیرند. مؤلفان این لایحه به قانون اساسی روسیه اشاره کردند که در آن گفته شده است روسیه دولت دنیوی بوده، هیچ دین نمیتواند حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود و خطر احتمالی را در جایهای جمعیتی ایجاد کند. در عین زمان خبرگزاری تاس نوشته است معاون رئیس دومای دولتی از حزب نوای لودی با مقامات ولایتی و مؤسسه‌های تعلیمی حق منع حجاب در جاهای جمعیتی و مکتب‌ها را پیشنهاد کرده است. این در حالی است که قبلا مفتی مسکو ایلدار علویدینوف از پیامدهای منع نقاب در روسیه هشدار داده گفت منع نقاب میتواند باعث خشم مسلمانان روسیه گردیده در جامعه منابع نوی تشنج را به وجود آورد. وی کوشش منع پوشیدن سطر و حجاب را یک عمل آشکار نقض معیارهای قانون دنیوی و کنستیتوسیون نامید. فعلا معلوم نیست که این لایحه بحث برانگیزی برای مسلمان‌های روسیه قبول می شود یا نه. اما در شبکه‌های اجتماعی الکی بحث سر این موضوع زیاد دیده می شود. ساکنان دهه گلشن ناحیه اشت راه اساسی ماشینگرد این ده را ترمیم و از نو اسفالت پوست کردند. راهی که هنوز در دوران شوروی سابق بنیاد و با گذشت سالها ویران شده و رفاه مردم را مشکل کرده بود. خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر داده است که فعلا 7 کیلومتر راه اساسی دهه منفرش گردیده، اهالی 30 کیلومتر راه دهه ها را منفرش می‌کند. در تاجیکستان برخی از ساکنان با خرج پسندازهای شخصی خود کارهای را با مثل تعمیر مکتب، ترمیم و اسفالت پوش کردن راه و یا ساختمان پل و کشیدن خط آب را اجرا می‌کنند که اصلاً عهده‌داری اجتماعی دولت است. چندی از طلبگاران زیارت حج نیز در گذشته از سفر دست کشیده مبلغ آن را برای اجرای چنین کارهای اجتماعی صرف کردند. منتقدان میگویند این بیشتر مسئولیت مقامات است که اندازه راه را جمع می‌آورند. مقامات میگویند کارهای خیر اختیاری است. در پایان سفر دولتی امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان به آذربایجان روزهای 22 و 23 می 14 سند با ارزش حدود 700 میلیون دلار و اینچنین اعلامیه همکاری‌های استراتژیکی میان دوشنبه و باکو امضا شد. یک کارشناس میگوید دو کشوری که بعد 32 سال کسب استقلالیت تازه با هم نزدیک شدند، منفعت‌های دو جانبه سیاسی را در محور این روابط قرار دادند. گزارش همکارانم خورسند خورمов و خیرامان بخازاده. президентони тоҷикистон ва озарбойҷон эмомалӣ раҳмон ва илҳом алиев роҳро барои ҳамкориҳо дар бахши муҳоҷират, тиҷорати рақамӣ, нақлиёт ва дигар соҳаҳо боз мекунанд. элданис ҳусейнов, пажӯҳишгари маркази мутолиёти авроосиёи донишгоҳи ибни халдуни истанбул мегӯяд, муҳимтарин санад ҳамкориҳои стратегӣ мебошад. Политика обоих государств развивалась немного в разных направлениях. سبب آن که چنین سند تازه امضا شد این است که دو کشور در سمت‌های مختلف رشد کردند. در 30 سال گذشته آذربایجان به همکاری با ترکیه، کشورهای اروپایی تکیه کرد و تاجیکستان با روسیه، آسیای مرکزی، کشورهای خاورمیانه روابط خوب برپا نمود. سبب دیگر فعالشوی خود الهام علیف در آسیای مرکزی است. او سال 2023 9 بار از منطقه دیدن کرد. طرح‌های نوی وابسته به راه‌های نقلیاتی، صادرات ذخیره انرژی به اروپا و دیگر برنامه‌های وابسته به مشارکت کشورهای آسیای مرکزی با ترکیه ارزی هستی کرد. در سفرش به آذربایجان پرزیدنت امام علی رحمون تاکید کرد که تاجیکستان به دالان‌های نقلیاتی و صادرات و واردات محصولات به اروپا منفعت دارد است. таҳлилгарон мегӯянд наздикии сиёсиву иқтисодии тоҷикистон бо озарбойҷон метавонад инчунин барояш дар ҳалли бархи масоили дипломатӣ мусоидат кунад. Турция решила ввести визовый режим для граждан Таджикистана после теракта в Москве.
ترکیه بعد حمله به کراکوس در مسکو برای شهروندان تاجیکستان نظام ویزا جاری کرد. این حادثه به آبروی تاجیکستان ضربه میزند. تاجیکستان هم در سیاست خارجی فعالتر شده است تا که چهره واقعی مردم تاجیک را نمایش دهد. برای یک قطار کشورها تاجیکستان نظام ویزا را سبک کرد. با آذربایجان سازشنامه همکاری استراتژی امضا شد. آذربایجان شریک مهم ترکیه می باشد و تاجیکستان می خواهد با کمک آذربایجان رابطه‌هایش را با ترکیه بهتر کند. Турции, соответственно, для дальнейшего ведения переговоров и улучшения отношений между Таджикистаном и Турцией через Азербайджан. таҳлилгар созишномаҳои имзошудаи миёни Бокуву Душанберо қолаби ҳамкориҳои оянда номид ва гуфт, дар сурати мушорикати фаъол Тоҷикистон метавонад аз роҳи Озарбойҷон ба бозори фаротари аврупоӣ дастрасӣ пайдо кунад. милисияи шаҳри хуҷанд даҳҳо сокини бесарпаноҳро боздошт карда пас аз бозпурсӣ барои дар қайди манзиле набудан ҷарима кардааст. хабаргузории Азия Плюс ки дар ин бора иттилоъ додааст мегӯяд 13 нафари бесарпаноҳро рӯзи 24 май дар хобгоҳе бо ҳолати сатамавӣ боздошт карданд. акбар шарифӣ масъули дафтари матбуоти раисати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд ба Азия Плюс боздошти бесарпаноҳон дар шаҳри хуҷандро тасдиқ карда гуфтааст, миёни бошандагони ин хобгоҳ метавонад одамони таҳти пайгард низ бошанд. аз ин лиҳоз тебқи қонун санҷиш гузаронданд. боздоштшудаҳо ба Азия Плюс гуфтанд, кормандони милитсия ба онҳо огоҳии қатъӣ доданд то худро дар қайди расмӣ гузоранд. дар акси ҳол муҷозот шадидтар хоҳад буд. нафароне ки солҳо инҷониб бо бесарпаноҳон кор мекунанд ва аз мушкили онҳо огоҳанд, аз набудани маркази офиятбахшӣ таъкид мекунанд. бино ба омори расмӣ феълан дар шаҳри хуҷанд наздики 200 шахси бесарпаноҳ дар маҳаллаҳои гуногун ва маконҳои садамавию хатарнок зиндагӣ мекунанд. ҳукумати Таиланд эълон кард ки раводид ё визаро барои сайёҳони як қатор кишварҳо аз ҷумла Узбекистон ва Қазоқистон бекор мекунад. Бангкок Пост хабар додааст ки мақомоти Таиланд ҷамъан раводидро барои шаҳрвандони 36 кишвар бекор мекунанд. дар миёни онҳо дар баробари Узбекистону Қазоқистон, Камбоҷа, Ҳиндустон, Ямайка, Лаос, Мексика ва Мағриб низ ҳастанд. шаҳрвандони кишварҳои мазкур акнун метавонанд то 60 рӯз дар Таиланд бидуни раводид бимонанд. ин муҳлат қаблан 30 шабонарӯз буд. сухангӯи ҳукумати Таиланд Чай Вачаруна гуфт, дар пайи ин қарор теъдоди давлатҳое ки шаҳрвандонашон метавонанд бидуни раводид ба кишварашон сафар кунанд аз 57 то ба 93% афзоиш меёбад. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. 30 майи соли 1931 бо як қарори ҳукумати шӯравии Тоҷикистон мубориза бо маҳви бесаводӣ дар миёни калонсолон шурӯъ шуд. барои ин аз шимоли кишвар ва ҳамчунин Самарқанду Бухоро садҳо омӯзгор ба манотиқи ҷанубӣ ва шарқии кишвар фиристода шуданд. дар 2 соли баъдӣ дар ҳудуди Тоҷикистони шӯравӣ 4000 мактаби маҳви бесаводӣ ташкил ёфт ки беш аз 140 000 шогирд дошт. ҳадафи ҳукумат додани хату саводи оддӣ ба аҳоли вазнро тақвият додани зинаҳои идеологии шаҳрвандони ҷумҳурии шӯравии социалистӣ буд. 30 майи соли 2007 маҷлиси намояндагони Тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи танзими анъана, ҷашн ва маросимҳоро қабул кард ки яке аз пурбаҳстарин қонунҳо дар солҳои истиқлолияти кишвар гардид. қонуне ки бо пешниҳоди президент қабул шуд аз сӯи эҷоди меъёрҳои ягона дар расму русуми мардумӣ ва коҳиши хароҷоти оилаҳо барои ташкили маросимҳоро ҳадаф қарор дод. мунаққидон ин қонунро барои мудохила ба ҳаёти шахсӣ ва маҳдуд кардани озодиҳои маишии шаҳрвандон танқид мекунанд.
бо як фармони президенти тоҷикистон аз 30 май соли 2001 кумитаи назорати давлатии молиявӣ таъсис шуд ки 6 сол баъдаш салоҳияти он ва политсияандоз муттаҳид шуда бар асоси он агентии мубориза бо коррупсия таъсис ёфт. рисолати ин ниҳод дар амри мубориза бо фасод ва ба ҷавобгарӣ кашидани мақомдорони порахӯр дар оғоз хуб қабул шуд, вале баъдан ҳолатҳое кам набуд ки ин ниҳодро барои нотавонӣ дар муҷозоти фасодхорони бонуфуз ва мақомдорони аршад интиқод мекарданд. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубл баробар аст ба 120 сомонӣ, 100 евро ба 1168 сомонӣ ва 100 доллар ба 1077 сомонӣ. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро бароямон нависед. то фардо, худо нигаҳбонатон.